ebusuafo Ewurade ase ana na pen so ewo akonya kese a Ewurade da che me no mienu Ewurade adom ene bambo ene hwe so pa ente me no mienu yeda so yetinkom enye ne pa nyina na nyaaye se de me no mienu enya ni e adom akwa ndi se ade achimia enye ya ho odene Ewurade adom ti maame mesele so bi wa no na odi aseda emodu edam Ewurade because Ewurade nka brabo no ho a menumienu ye deserve because se ka ti ye count boni bi na nka hwe so ma de party a nka menumienu nka de ntumi nchie Ewurade adom enye boni aye because obi osmo obi na obi tumi koto ade ni ye de brewa utumi danase bre bia no wo san so soma ne se sister ande oji okokuro mu a ji na wato banchi ni bia blem because sister ne banchi no eye pa ti se Ewurade eye bidima wa ono nso deserve se wodi aseda edema no wana na se na se wadwene ewo nipa aseda so ebre bia no wo beche oye bibi na nipa da wase but Ewurade ye bibi ma wodi a ono de ye deserve se woda na ase because Ewurade ka se tuane ka untumi ntuane ka enti wodi a betumi da na ase ya ne se wodi wano fafa ebada na ase eno nso a osu wonye because say ade chi obi one day mpo no enya de ketwa because ye obi a ye wodo ba wi ase we mu a only 2 days ye he no operation pa eyi no enso still akwa ne bewu de to ebi a ye ma amu no ebi mo mu ko awoso a the doctor ne be ka kire na ne say bebi anyi nse na koduru no ida say wo be hwira akura no na wo nya nkwa anase wangasa o anase wangasa ba hwire okra na akwara na ba two things didi ad na be didi be ya ne se ene ye maame ne mra nkwam na akwara no mum enko because maame ne de e de obetuma ofoforo ti asem ni ye ti to da bia maame ne betuma wo akwara no ne maame na ngasa ewu sa pepe ti sa de chiwa enye wadwene se normal se ade de ye se oda ade chiw obu ho a oda se mintim ya de bia ho atake wa se Ewurade ambo ho ban Ewurade am protect wa na okira no efiri mu anu no because mintum etumi chiw no ai titiri ti se wo no obi da na se ho an kanipa no na woni amba ho se ebia ti se wangata wodi hu kalipa na woni so betew but onu obi ana na won ko awda ho na se wangata ade na chew o kan ho enka that time mu dia koso ye chew kra na no ye chew kra na efuru mu nti why titiri ti answer na o kra na efuru mu awie no afi why bete na awda ho sa na bon sam ye na dwuma ti daye ni mu no ebi wo manye daye woni sugu ati de o da ati de o nai na woni gusu a wo hu de ekoso na mintima chew ti daye ni mu no so woni mi Jesus a obebo Jesus din pe enu ano se o da hwan because Ewurade boni pa ho ban de bia so nipa ye boni ayefo you ungrateful ya ncha wo ye babo mpaye ne ya sha ase because se ka ti ye hwe Ewurade aseda ya nka de beka odonfo ni mobromunfo ere wase o nkonkon kwankyerefo wona wodi Peter no mo nanteye woni o munwamo esere wona de se Ewurade yimi pesi nchen o ma pese o mutie one esere o me de be nipa uja mi a me de nipa suodi di be kasa efa memu sa o kasa fa aboa mu di a owura kasa fa memu na menum se o ma betie na da bobra ere wase se be ka onum asema ehwam ara kire o mba menum se o mba ebe ye mu nnwuma pa aye ho nsenkyere ne sade tetefo no onam asem no so eye wo mu no ere wase o Yesu Kristo di mu nti amen ebusuafo Christ asundwe eko bibia enana pay bebra otemene sade go sere na pa bia no menum ye no yehia no
e ma ni ji e ma wa ho bebre na wa o hwe me so e wo YouTube ana Facebook my vision TV GH e ba den shiro bibia because they were the pe and oye e me sire wrade se bra bia no ma ho odene na de otaso da me so eke bia no onka because the wa so pan ebetie de wrode de ye ebo so di close mo obi se obi nkobo de wura se mo betie se mo ntie se ase emra se dwumadie ne starte ana se ama adwuma ne starte na se ase wa mma no e beji usika edruwa na be kire se obetua na wontua ti asempa ne de ye nam ye ka ye na nkasi ye ka no nso eye fidie di mai nye se mbekeka guwa na mekọ na makọ de mpese me ye because o se die twa so otie no o de ontie de obeso de otene no o de ontene de ye fi ni so o de onkosu no ye fi na me awurade me de me mai ne de obi nsimi kwa me ba mi krama katua no sofu nim difu nim ha se udi hu ni enim me ja katua na ebro obi biara se ne nyuma atie ti akatua no enye pasia me de bro bia me de brain tower do bi biara se ne nyuma asibitie nti enye se ma ba brewa ma ba kokra nti me de atemwo de me mfa ho bi me ye broni me ye bibini na me ye hiani ya wo metu am na donko dokom ene de enye urade asem ya wo metu nu mi mu enye urade asem ya wo tu nu mi mu a ade ntina bai won hwe urade kira ko ne urade yin no mi ne mfiri wo so ti amaniye situation bia da wona mu bia no fa hwe urade to di ade so na be sia no obati ase because says Kelly Lazarus ohieni na won kire nyina emu no so tumi hu urade ama wu ye no ne kra ye urade de ade ya ene ya won so situation bia wona mu bia no o kra betuma ye urade de ya ti asem ni ye ti adan no ko se de twemu no ye be sua bibi fa Zacchaeus ho na ye toatu kakra bi na de quotation bia support na ye sua bibi fa Zacchaeus ho se na Yesu tieniye na Yesu ene na ma oka sempa Yesu ene na ma oka sempa na Yesu kopie baby a abrantie bia ne di Zacchaeus ewo na sa abrantie fe Zacchaeus yi no ya abrantie bia oya tugini o ya odefo o di tax o sanso osika yiye tieniye na sa abrantie Bible say no ya kotia ti ni mo pese obehu Yesu ebra bi etwem wodi time so obehu Yesu eti ebra Yesu duru wo pe no ti Yesu nka say yesi Yesu aba no owura say so okwa kohwe Yesu ni nipa ban na Bible say anam to ya kotia nti okoduru wo nipa doma atwa ni ho asie nti na ohu ni Yesu ti Bible say oyentam turumika eko achimbia bia na esi bebi Yesu befa elim na Bible say ofu sa achindia ofu ye okose bia no so ti Yesu duru wono na se di Yesu tie bia no na twa se ohu no ti Bible say Yesu be duru wo pe na Yesu tu na ni hwe soro ono hu se abrantie Zacchaeus ese bia no so Yesu sunim enim se o hwe Zacchaeus abra boba na nakoma mu a ohunu se ono nti na Zacchaeus agose bia no so tieniye because Yesu hunu nyema nyina to kacha Philip se ha ebra na won Natania agire bia na ase no mi hu anse na wo ba mi hu ye se oni Natania agire bia na ase anse na wo ba tieniye the Bible say o kacha Zacchaeus si fam Zacchaeus ankasa urade wuntina me twen wo be Yesu ankasa hu se onu ntina Zacchaeus akofu dua no to say Zacchaeus je entamity from na ne ufie ena metina ti asem ni ye ene ufie ena Zacchaeus metina ti we ma ye hu se menumi anu a ye menumi anu yaka owiase we hu no urade hu yakomem te duru ba bi Yesu de suafo na wase adanti na modwennwum mu agentia mo dwenwu ne se na se ohun sikirita ekoso ogukuom
e di antina Peter ka se urade me don me ntumi yi uma urade be bia be ko bia nakọ Yesu ka che hey Peter che enne ansa na ko bo no no apam mprensa di antia oni nyama ehunta enka di anti na otubi ka sa asam ne kire Peter di na no fafa ade da Yesu be Yesu hunu kokuo mu nti o ka che Peter se Peter enne ansa na ko bo no apam 3 times e de di so ama Peter kai di urade ka kire no ama pacho ti asam ye Judas Yesu ma yo o make attempt bi an ye so be Yesu ama enso Yesu ka di ebesi e kire se he me na bayi mudu mienu na so hu ba ko ho oye bonsam won na bayi mama am se no ma hwe mani mu ya hwe nyonko ani amotire didie a mu didi Yesu se he de beje pa no adi bokru wani mama no ono bayi mama Esuafo ne de na monti ase te duru be wasi Judas okache Judas say janentam japo say we bia janentam na esuafo ne no ma dwene say aye twema fashion na eba ana Yesu aka chen say ebia on the physical sunti ebia on make preparation out be ye twema fashion be no ni bi say ni say na wa ka che no munim But na Judas de no nim ye na Yesu ka kire no to say Zacchaeus yan community from na nda ofie ene metena how the Bible says Zacchaeus ayen tamsiye on Yesu ko ofie the yan hye abura mo tena se a omodidi pe na Yesu kasa how Zacchaeus Yesu hwe se be sisu obi mpa bo obi apompa je ne bibia ene me bo ho emprensa ade ma ehiafo one of tenten ye no fa ban ho baby no yi sika o de sie ho na fi no why silly kwa ehiafo ane nkofo be twa sia odan no start this kind e chem o yi sa ne ma de fi na plabom because o mute sa ne ma no ebi obo okro no onyaaye ntimonye o de ma o haya tutu asa na Yesu asere ase ya afi ase ya ne na nkwagie abafi ane ti asam ye Luke chapter 19 verse number 9 honkwa wase na Yesu ka kire no se enne na nkwaji abafiye efie yimu efise ono nso eye Abraham ba na oni papa no eba so de behwehwe de aso obegye wayira na se Zacchaeus anam ho no yo hira ba ti asam ye Zacchaeus anam hono sana oyo iraba Yesu empie ho that time na se ko wuya sanka onimkwa sanka onimko Yesu be wura ho pe na Yesu ka oye sadi mo no wie Yesu musafi akoa no wa start confess efi na kumem so ma bo obi apompa medini nyina amahiafo confession so ma bo obi apompa medini nyina amahiafo na say Yesu mu say we pay price we bi bia free say we determine say person nyankwa because sika owo na so say some e boss babo bia pompa e bia minim say bi babo bia po bet e bia mistake by mistake babo bia pompa me the way yes sign me say Ewurade me hu wi die me penkwa ti me chane nyina ma hiafo ti sa sam Yesu ka bi chiro bi say ton wa hunyade ye fama hiafo ne badi machi na banya nkwa ama okra kranse what ma hunyade dos mentum nya saade ye no otutene ye so wadi ye Yesu anka hwe ante Zacchaeus say sima bo bia pompa me to me ma hunyade nyina che hiafo no the mom Yesu say che enne today enne na nkwaje aba ofia Dio enne ena nkwaje aba ofie yimu na kuma mu asem na oka no enne ana wa accept say Christ ametena mu opo confession a obeye no Ewurade be hu akoma no hu sampa
what determine say open kwa oba betena omu ti wan to nsan fra Jesus Jesus ti wo he o because what say o jira kuma pu na ti onu de obom se wo beti ne se Yesu na ebom no no be bie pu na di a ne de o na so nyina pu na ti obeba betinem oba betira akonya ni mu afi onu oba bedi nkomo se do ne Zacchaeus di nkomo no ne wa kan sema gese ehunta ensema gese ehunta bi ni de yan obiebie woni aka nsema gese ehunta da kira o because why something say ura ana okira no nkwagefo so na emeje nkwa to no so be start ya kire o amane anya amane age twa say oye de ntwa say oye ni no be kire o to wogine de wi a afi na manual no e Christopher manual book no e Bible no afi na urade honhom afi na Christ ade na honhom e be domo na honhom konkon so e be direct do afa asempa ne mu because say o accept Christ say ura no okira no nkwagefo pe na Christ betra mu a afi de oja ma ne honhom no because I say on okọ obetwo tiginaafo no nkonkon no na saa do kura honhom ne ba ono be kire ya de yakono kurem nti sa woji Yesu de wi a afi Yesu wi na dwuma afi ode wo ma ne ho nkonkon ama ne nkokwa guide o because Bible say won awurade honhom e guide wo mo no won Onyankopon ma ti asem ne ye won awurade honhom e ka ono won Onyankopon ma John 8:14 ti mesra say baby biara wo biya no papa biara de ne Jesus so atene nka mesra wo awurade ansoa na ma wiase say o yedifo say da bi ka ti asem ne ye say da bi ka ono ne kure enkwan ane ekwan obi ma ga ne nkyɛn o te so na me so ti so bi ka ti o say ekwan da baby a ani ni ati Yesu ka no ne maye to ne maye edi echi na eba ne say so bi ka kire mo say Yesu ba onam ha ba e ma mo nyini ati kire ne say obi be ka say bi ya enkwaje ne obi fufuro mu ma nyini Yesu nkoa o Yesu nkoa na eme ya say sum bi wo ho a omo tan Bible no no ma say de omo ka Bible mu asem say de omo ka ne kure no e ho a no mo na ko hwe ba bi say de kure enkwa ane ekwan no ayo obi foforo atamete ye no me yem cheme abafo Bible omudi Bible mu nkomo afi eko wi apɛ wase die Nyankopon soma ne baaye no a ono ne enkwa ane ne kura ne enkwa no bo ne di ipa foforo a wo Jesus to am ane ne Bible na wo fra na mo kamu asem no ane na se mo fu ba bia ohosi utimu na mo da ka keke because Bible kuro ya ne ka say I am the way, the truth and the life. Obi a me jana nkyɛn te so na me so adenti no ho ne de wahu no afu bi kakire bi na wode ka Jeremiah ho asem ti asem ne yenti Bible no ba fa ne nyina e me fa ba bi e me back osom to afa ba bi a na wada condemn edifo e wo kristosu mu asofo wo kristosu na wada condemn ba bi Yesu kan asem ne sɛ ɔne ne nkwa ane akwan no kra obi ma jana nkyɛn de ye ɔne de yemfa no mo de abɛhyɛ wo ti asem ne ti wiase we baby yaduru no oho atoro ti si waso efiri kyerɛkyerɛ bi wanyɛ saa ebe politiu kyerɛkyerɛ bi e ba so no akoya ti de po ye si wonim sɛ ya serve didi na wo bedi yewu ti wo de he so one accept Yesu amu abra bo ma me say oda to gida punachi a ono de obom be no eringe wa na odi be no era bo gate de ti obi be duru wo mia be no so be no e bo wadan mu o what is obi gida punachi obom e wasa ukọ na ko ni pakro no ebi o yakronfo obi o kronfo ebi o wodini wango wo hwa na wo de o sise ha obu han se ya bupun nyaba ti asem ni ti Yesu gida kuma punachi awenge be no message so agohe so wo say Yesu a bie pun no ti asem ni obeso de nkwa ade ma wo siesie nkwa ade si 17 so ade brew so be bie pun na obebem
obebe no beto nse didi so na Zacchaeus ato nse didi ye ombe chamani ye atete enkwada na wo femu no wo de sia be wa ko bonsam jem ana ye wo se bonsam jem ni wo ye wo se bonsam jem ni wo arno aje di se Ewurade bi bo osoro nya asase e wo Bible we mu Bible na kire ho se Ewurade bi bo osoro nya asase na Bible kro ya ka osoro foforo na asase foforo de ye wo se wonyi ni na se nipa bi kire Bible no ade Yankopon so kire Bible na se Bible ni contain Yankopon asem ade nipa asem ante sa who deceive yourself tieniye Luke chapter 18 verse number 35 ya hwe oni freni bi a o se oni freni bi ade hunu ya hwe oni freni bi a na ni hunu ade e kwan men so na sa ade freni na ni hunu ade ya hwe se Yesu na de ne pe e ko ya okoti na ni a ya hwe ade so one the time say open kwa unya nkwa ti Yesu na ma papa bi tu me ba na nche so owura me ba na iwu me sira wa mo amedia na Yesu ko na se wo sira de pamisia no no so ehu mobo no aba obi ka tell say Yesu me ba wodi mfinse du mienu wawu me sira bra be nyane ma me ko mi say wo ya nwade wo fi Yankopon che ne waba Yesu hwe ne gidie nso akọ ko ya pe no say we dey say we dey onwuye e de ne wada he abawa sorry na kwara atinani ti wa anfana ko fi a ka Yesu die ko na me baby kra sempa tieni ye di papa bi e ba Yesu nchan e ba Yesu me sirawo me baby oyare ati se yare ni mu no wa twa bawu o ha ni Yesu se ko wo gidi agye nkwa abra tede papa ni ko duru fie no na ni die aba fie tabo Yesu e de shed pepe Yesu kasaye no papa ni kakreti a ebesi sa town pepe sa Yesu asam no kan no na sane yade ntwa ukasi Yesu amma tibie ni mu a wa mu abra bo mu si Yesu me siraw me pe nkwa ama me kranti bra abra bo ma Yesu ti wo hwew debia no wo se dem ma wusu esu ni ka hwe o esu nka hwe esu a enyi Ewurade so enye su papa sufa se Ewurade so Ewurade me siraw da bene sa amane we da bene sa boni we ametemu Ewurade sunwo boni mu da pre se Ewurade aju ofiri ma ope obu wa wo suwo ne tibia ni mu Ewurade tibia we de mempe enso de bia no owrasikom ha ya oboni bia boni no ayemfun so boni ne se de tie no uhu bo acha gotom uhu na boni na ase o ese ediwo so be boni bi wo ha ti se bi adwamambo utu bi kanyem se adwamambo Satan ana ye full 100% so on the true come first of all answer na wo be soro no na answer kwakobo dwaman no what phone call tieni yo what phone call wa de answer obana freo be ma na bia wadwini so obana freo wa de na wo hye ono ye kokwa ono ye no first I was say wo mu say bone ne say wo mbe say obeya ba menkyere wo ko na ono ye no I was say wo angasa hu enkoma obana ne wudi ana be ma ne wudi wa angasa be hu second was say brefie tio o say brefie na be hwe ade ni nyina ro mpamua fine uwie ya no si yo mate wa pene so mo ka te ko ni wie no wo dale awie ututu na akọ wa hwe process ahodu a unamu awo konti wo dwene na enka ntro se baby a ka kono boni mu na ka kono ti asam ni baby a process a edi wo from kono hwe from abia abompe up to abia new site and estate nanti a wonante konti wajiri kire o se henfa na awko wajiri kire o se oba ne nche na awko be ma ne nche na awko agenti no ho no ukae no wo hu se okwa no bebia tubisi ne wan san woti okọ wieye am ya tu suntu wieye ane wo da wieye afi o se bonsa tiade bi wo ho a enye bonsa ma sem o se bonsa ma hawa won so pre se obaje hu afini nsem because sometimes no Ewurade ntam wo se wo nanti kwana no atam wo besi fie se magic da bi Ewurade nyama hie o kasa fi wadwe mu
nti wo na wo so take decision say no aje wo ya me koye ehebone bebia me ko be nko because bebia to si nti ehwe oni freni bia ne hunu wasi na ba say Yesu ebe nje ni kono na oni freni bi ate kwanchan tie o Yesu ko ni freni bi te kwanchan e stress ade ni freni no ote wono wo wadwene say o stress ade ayampa ye nyina hu say o stress ade sa nya de sene keke eno no po sa na wo pese de ni tia nkope onya na ni bate but ojefu a anaboafo a beboa no ohun bi ko da bia no onya hu ade te say da bia nipa no motete no o ma no motete no mo cheni sika onya hu obi a ye di no wadanse say sa papa we otumi yesi si wate Yesu nkampa wate na chire tieni ye hu Yesu a ohunu se so wate de bi say Yesu aba de yenhwe na koma so ade a na de na koma so nti awurade ebe fa ho to say wate ekwanchi on stress ade tieni ye na wate say enkrofo bi retwam no obisa ase wonderful what is a noise bi twem yes ora no so bi mu because the friend here no wia ya no ne sa keke obi ano ne sa so bi mu na say e de na si wa no ase Yesu na zira ni no na twem no ase no chani pa ne mu ase Yesu David ba Yesu hu mi mobo na Yesu ko Yesu no sate David ba Yesu hu mobo no di nachi to the yanka say ase Yesu David ba hu mi mobo na wana wodi kan no e kan nim say omu na no hwe ope Yesu emwa ope Yesu hu no na wana omudi Yesu ati no ba wo ka tire say miwa no tade da wo ye no na bebi a ono adenam no wo kɔ no on sa na ti mehwɛ tieni ye no da so tiem sɛ David ba Yesu humi mɔbɔ na hwɛ verse 40 wati ne Yesu gina ase na Yesu gina hyɛ sɛ wɔn fa no mmerɛ no na ɔbɛne no obisa no sɛ ɛdeɛ na wopɛ sɛ meyo ɛdeɛ na wopɛ sɛ meyɛ ma no ka say Awurade ba me hunu ade twa wanga se Awurade peska o wanga se Awurade peska o se Awurade ba me hunu ade tena mo bo se ebia bia no binya akwanya kwa Awurade ani ma e wa se wo sirade a daate e ba sum wa ma kwa jire Awurade ani ma e pa ye hunu nko a pa ye hunu e pa ye esu di mfaso no de kwa Awurade ani e wa se wo prese uwu a wonya nkwaje ma okra eto na bia sika hia eto na bia awo ehia eto na bia awade ehia be eto na bia ma woni nkwaje ne hu yie hwe abrante ne nya sika o ye hia ni o se sade ko ni frani die edwuma be na wakoye to ehia no to asase no bedi be bro sia Yesu no o ja sika sem no to nchen oja wari asem bi kura to nchen kura wa ngoso ti Yesu e pese me hunu ade tieni ye e pese me hunu ade because se me hunu ade wi a adwuma ma konya adwuma ye na sika na me stress me konya bi ti eni no ena hia me enti wonso ebra wani wo ho ebra otubi ko adwuma so a otubi nya bi di no wonso di aka wa e wo se ko wura nani ma hwe eye kwa e wo se o pre nkwaje e ma okra because se wonya wi ase japade nyina na se wo hwe okra na nkwaje anya okra dia e mo po sikani ni nya nyama nyina wie oditi anu memne kra ni agi ne kra enije sana na gine se o feel good be sa o wuye no na okwa maniem okwa titimu to tiem frɛ Yesu sɛ Yesu David be hu mabo ampa Yesu ahyɛ sɛ man fare mmra oba ye no sɛ ɛdɛra pɛsɛ me ma wo sɛ Yesu me pɛsɛ me hunu ade bio me pɛsɛ me tena asɛ ade bio sɛ wo ti bani a me wa koyɛ adwuma me tena bio
ti asem ni ye ase na yesu se no se hunade just a word ha hunade eni te ohwane ni na te ohwane at once by force ni eni na te because on ne bo eni okata kire ni a wo se eni te okata kire aso a wo se aso te because okata kire aboampo ama aboampo to bi na no ekasa de a why so okata kire aso a aso mie ti asem ni on the free Lazarus every budam say Lazarus fibria na Lazarus was sorry obi wo wu die kasom be no ko be de asem and so free e ma Lazarus e pie bai ti asem ni ase me pase me hunu ade bi ase ani ase hunu ade na Yesu ase hunu ade na Yesu se no se hunu ade na wogidie age wonkwa na amemu ara ohunu ade na odi nachi edi ni munyam ema Onyankopon na omanu nyina hunu ye no wodi ayeyiye ma Onyankopon so won se grade se o ya de wie no won se o de asida ko ba bosom hwe ebi akọ bosom so tie ni ye ekopa moa wodi ni se bosom ne ena ma emoa bia wonim se bosom no dan urade bosom no odan urade konfo na ko de nchen no odan urade ti asida nyina ye urade dia to se papa mo boni mo de urade ase boni ni de waye so akọ bosom nchen akọ konfo nchen tie ni ye akọ pe bosom moa but emoa no efi urade nchen because bosom no na moa to me ne kura na ye urade dia but onu ne oni nkwa but to me no oyusu no ye urade dia ade urade so kan tene so ofenkum anti omo no to me de ye urade dia but to na bia omo yusu to me ni wo poni mu dia nka so